Pakita ko po sa inyo yung lineup for today. So yan. Ayan po, Master Jeff Tackles, Jigmac, Cecil Jigmac po. Ayan, ayan. Mga kasama po natin. Yan, dito na tayo sa first spot natin. Drop tayo. First drop. Uy, nawala yata. Diyan pa. Diyan pa. Uy. Ya. Ganun pa rin. Oo. Masar. Ayan. Second strike, second catch. Ayan. Fish on ulit. Ayos, pangalawa na. Brother. Oh. Ya. Masyaallah. Cannot. Kingfish. Aywa. Fish on. Yes. Oh, wait, brother. Wait. Okay. Aywa. Strike. Kingfish. Strike. Okay, brother. Thank you. 1 minute. Okay. First time makaking sa spot na to. So yun, pabalik na po tayo sa port. Tapos na tayo mag jigging deep sea. So 3 hours. So on the way na po tayo sa port, mga master. Later on update ko yung mga nahuli natin, mga master.